أرسلته بشرا كاملا يزيح الضلالا صلى الله عليه فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا صلى الله عليه ويحار في تعقل معانيه الجنان صلى الله عليه في عالم البتون والظهور وملأ الوجود الخلق نور فتبارك الله من إله كريم نشرت آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه ومن وجد هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإدعاء تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوه على أهل اليقين مثل ذلك الإذعان والتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه من خلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوصاها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر صلى الله عليه اللهم صل وسلم بأجل صلوات واجمعها وازكى التحيات واوساعها على هذا العبد الذي يعفى بحق العبودية وبرز بها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به وينبسط بقلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صوات المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما أبطر الأكوان بنشر ذكراهم نسير اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد فلما طال قدره الله من القديم بظهور أسرار تخصيص البشر الكريم بالتقديم والتكريم بدت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانطلقت بيضة التصوير بالعالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالغيب
بالكريمة والبطون فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة. صلى الله عليه. والقبر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. وقد قدت الأمطار الأزليات بما قدت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به ما خصصت. صلى الله عليه. فكان مستقره بالأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز بعلم شهادة بشر لا كالبشر ونور حير الأفكار ظهوره وبهر. فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الرسول لا تفي بعشم الشعر وصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تعرض الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن الزاني لا تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. وبقيت رايته في القلب منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولائد التشوق إلى سمع أوصافها العظيمة. ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان برحم ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسنا مثبتا ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار لتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. صلى الله عليه. عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالنور. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد
رواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية. صلى الله عليه المبين أصلب وبطن من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وابنه الذي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها. وحملت برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا حللا. مر الشيخ بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيضاد فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ليلة النور اللي فيها أشرق لنا نور هدينا وحبره صبا جديد ودرب الكاس ساقينا. كلنا لما اشربه منا واظهر لنا كل ما فينا لما اتصلنا بذا صلحات منا ظاهر وخافينا. بلا سبب مننا سبق الحمد لله معطينا نور النبوة لنا ظاهر يا سعده من يوالينا. نرفع في المنزل العالي نحفظه دنيا ودينا ندرك أهل ضاق بوحده من حيث ما يترجنا. بعناد عيسى مهاجرنا مع المقدم وعلوينا وعبد الرحمن وسكران والليث محضر حادينا. والعيد روسي الرضي وبنوه لهود من يعادينا
قد شللي في الذي يريدوه نهار نادي يلاقينا والفخر لي قال سكن عيناك بن سالم القطب حامينا والحبش أحمد غنى قلبي لبات نسنس على وينا ووالد علوي حبيبي الكون سلطاننا هو وولينا ووالد علوي حبيبي الكون سلطاننا هو وولينا سر الألوي ثوى عندهم كل ما طلبناه يعطينا خلف لنا القطب بوجعفر بن زين سر سرافينا وصاحب الوقت محبوبي لبات ساقي سواقينا دايم معي ما يفارقنا وحامل الكاس يسقينا وانشي عرض عليه وهو مشكان يجيب في الحال يفتينا ذولاك ناني من البلوى وكل ما كان يدينا زانت بهم كل حالاتي يا باخت من ذاك حالينا واختم كلامي بذكر حماد ورحمة الكل هادينا والآن وصاحب ما حنات العيش منصور حادينا والحمد لله رب العالمين. المدد يا غوثنا القطب الولي المدد يا غوثنا القطب الولي المدد يا الحداد يا ابن علوي المدد يا الحداد يا ابن علوي المدد يا غوثنا القطب الولي المدد يا غوثنا القطب الولي
للجنان المدد يا غوثنا القطب الوالي المدد يا غوثنا القطب الوالي المدد يا الحجاج يا ابن علوي المدد يا الحجاج يا ابن علوي بل حب إلا للحبيب الأول لا عاش من
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. ومنذ علقت في هذه الدرة المكنونة والجوهرة الموزونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروز متشوقة إلى القطاط جواره كروز وكل دابة لقريش نطقت بفصل العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملا في ذلك العام إلا أتت بحملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعد الفرح بملاقة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء لعالم الظهور بعد تنقل في البطون والظهور وأظهر الله في الوجود بهجة تكريم وبساطة في العالم الكبير مائدة تشريف وتعليم ببرود هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين قربى ونوض هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطر الجود لله على أهل الوجود كثير والسنة الملائكة بتبشير للعالمين التاعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر إن وجهه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود الله عليه وحضرت في توفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الهور العين من قسم الله لهم ليشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود وانخلق صبو الكمال من نهر العمود أبرز الحامد المحمود مؤمنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بالفتح والإرشاد والإمداد ثبتت قواعد شوقنا الحداد مستشفع السر الذي اتصفت به أسلافه وخليفه الأجداد فرع تسلسل عن كرام فضلهم قد شاع في الأغوار والأنجاد فهو المبلغ عنهم إسرارهم وعلومهم للأهل والأولاد فجميع من سلك الطريقة بعده مستصبحون بنوره الوقاد عمت مراحمه العباد فكلهم منه استمادوا أكمل استمداد الحق أظهره لدعوة خلقه وأقامه للنصح والإرشاد فهو الخليفة في جميع أموره عن خير داع للبرية هادي فهو الإمام المهتدي بعلومه كل الورى من حاضر أو بادي أبدت نصائحه علوما طال من ردعت عميد الغي والإفساد هو قدوة للمقتدين وكعبة للقاصدين ومفخر للوادي قرت به عين النبي محمد فهو له من أحسن الأولاد إني بعبد الله صاحت وصلتي وشيوخه بسلاسل الإسناد وبذاك أرجو نيل ما أملته لي في حياتي هذه ومعادي ولقد وردت إلى حماه ومقصدي منه الشفاعة في بلوغ مرادي وإليه أشكو غفلتي وبطالتي وقبيح أفعالي وكثر رقادي
وتخلفي في السير عن أهلي وما لهم من الأعمال والأوراد سلف على نهج الرسول توجهوا يقفونه مع قوة استعداد بلغوا من التقوى مراتب قد علا وتزودوا منها بأشرف زادي أهلي وحسبي أنني فرع لهم فخرا وهم لي أشرف الأجداد ولقد وردت إليك يا قطب الملا وإلههم والضعف مني بديع مستشفعا بكم جميعا واثقا منكم بحسن توجهي وودادي والله يعلم أنني وجميع من لكم من الأولاد والأحفاد في حاجة لنوالكم ووصالكم وتلاه في للفتح والإسعاد وبكم نؤمل وصلة من جدكم خير البرية أجود الأجواد نمشي على القدم الكريم بسرها في مسلك الأقطاب والأفراج فنكون فيها مستضيئين بها في عزبة من سادة زهاد وعلى حبيب الله أشرف مرسل مني الصلاة وآله الأمجاد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sudah kita ikuti bersama acara demi acara, yaitu pembacaan Ratibul Haddad dilanjutkan dengan pembacaan Maulid Simtud Durar. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita ikuti bersama menjadikan keberkahan untuk kita. Apa yang kita baca, apa yang kita ingat pada malam hari ini merupakan bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan juga merupakan bukti ittiba kita kepada Sayyidul Imam Al-Habib Abdullah bin Ali bin Ahmad Al-Haddad. Hadirin wal hadrat jamaah rahimakumullah, mari kita meningkat kepada acara selanjutnya, yaitu pembacaan manaqib daripada Imam Al-Qutub Ad-Da'wah wal Irsyad Sayyidil Habib Abdullah bin Ali bin Ahmad Al-Haddad, yang akan disampaikan oleh santri dari Pondok Pesantren Al-Maslakus Sawi Al-Akh Riki Setiawan alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin taftahu bihal futuhi wal imdad wa tarzuqu biha rizqan fil awlad wa tuslihu bihal hal ila tuliqil irsyad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala Muhammad. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa dan meneladani kehidupan para ulama yang telah menghabiskan hidupnya dalam menuntut ilmu, ibadah dan berdakwah. Maka pada kesempatan ini kita akan mengenal salah satu ulama besar di Hadramut, Yaman, yaitu Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu taala anhu. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mempunyai nasab yang mulia yang tersambung kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Ahmad bin Abu Bakar bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Abdurrahman bin Alawi Ummul Faqih. Dan nasab beliau bersambung kepada Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu hingga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dilahirkan di kota Tarim, Hadramut pada malam Senin bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1044 Hijriah. Sejak kecil beliau diuji dengan kehilangan penglihatannya, namun dengan ujian tersebut sama sekali tidak melemahkan semangat beliau. Justru beliau tumbuh dengan semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu. Beliau juga menghadiri majelis-majelis ilmu, mendengarkan dengan penuh perhatian, menghafal dengan kuat dan memahami dengan mendalam. Waktu beliau dipenuhi dengan ibadah, berzikir dan belajar ilmu. Walaupun dengan keadaan tidak dapat melihat, beliau tetap menjadi rujukan umat, mengajar, berdakwah dan membimbing masyarakat. Berkat ketekunan dan akhlakul karimah yang beliau miliki pada saat usia yang masih sangat muda, beliau dinobatkan oleh Allah dan guru-guru beliau sebagai dai yang menjadikan nama beliau harum di seluruh penjuru wilayah Hadramut dan mengundang datangnya para murid yang berminat besar dalam menuntut ilmu. Mereka ini, murid-murid beliau datang tidak hanya dari Hadramut, tetapi juga mereka datang dari luar Hadramut. Mereka datang dengan tujuan satu, yaitu dengan menimba ilmu, mendengar nasihat dan ujangan serta tabarukan daripada Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Selain mencetak kader pakar-pakar ilmu agama, beliau juga mencetak generasi unggulan yang diharapkan mampu melanjutkan perjuangan kakek beliau, yaitu Rasulullah SAW. Beliau juga aktif merangkum dan menyusun buku-buku nasihat dan ujangan, baik dalam bentuk kitab ataupun surat menyurat atau dalam bentuk syair, sehingga banyak sekali kitab-kitab beliau yang terbit dan dicetak, dipelajari dan diajarkan, dibaca dan dialih bahasakan, sehingga ilmu beliau benar-benar ilmu yang sangat bermanfaat. Tidak lupa beliau juga menyusun wirid-wirid yang dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bermanfaat untuk agama, dunia dan akhirat. Salah satunya yang agung dan terkenal adalah Ratibul Haddad. Ratib ini disusun langsung oleh beliau pada malam Lailatul Qadar tahun 1071 Hijriah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Al-Imam Al-Haddad memiliki perawakan badan yang tinggi, berdada bidang, tidak terlalu gempal. Beliau mempunyai kulit yang putih, sangat berwibawa dan tidak pula di wajahnya kusam maupun perut cacar. Wajahnya senantiasa manis dan menggembirakan orang lain dalam majelisnya. Ketawanya sekedar senyuman manis. Apabila beliau gembira dan girang, wajahnya bercahaya bagaikan bulan. Majelis yang dipimpin beliau selalu senantiasa tenang dan penuh kehormatan, sehingga tidak terdapat jamaahnya yang berbicara maupun bergerak keterlaluan bagaikan terletak seekor burung di atas kepala mereka. Mereka yang menghadiri ke majelis Imamul Haddad bagaikan terlupa kehidupan dunia, bahkan terkadang si lapar pun lupa dengan kelaparannya, si sakit hilang dengan sakitnya, si demam sembuh dengan demamnya. Ini dibuktikan apabila tiada seorang pun yang sanggup meninggalkan majelisnya. Al-Imamul Haddad senantiasa berbicara dengan orang lain menurut kadar akal mereka dan senantiasa memberi hak yang sesuai dengan taraf kedudukannya masing-masing.
sehingga apabila dikunjungi pembesar, beliau memberi haknya sebagai pembesar. Kiranya beliau didatangi oleh orang lemah, beliau melayani dengan penuh mulia dan dijaga hatinya. Apabila beliau didatangi oleh fakir miskin dan Imamul Haddad menyambutnya dengan sangat baik. Beliau, Imamul Haddad, sangat mencintai para penuntut ilmu dan mereka yang gemar kepada alam akhirat. Al-Habib Abdullah Al-Haddad juga tidak pernah jemu terhadap jamaah-jamaah majelisnya, bahkan senantiasa diutamakan mereka dengan sangat kasih sayang. Juga tanpa melalaikan sedikit pun beliau dari mengingat Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Beliau pernah menegaskan bahwasanya tiada seorang pun yang berada di majelisku menggangguku dari mengingat Allah. Majelis Imamul Haddad senantiasa dipenuhi dengan pembacaan kitab-kitab yang bermanfaat, berbincang dalam soal keagamaan, sehingga para jamaahnya yang alim ataupun yang jahil tidak akan berbicara perkara yang mengakibatkan dosa seperti menghujat ataupun membenci. Bahkan tidak terdapat juga pembicaraan kosong yang sama sekali tidak menghasilkan faedah. Apa yang diucapkannya hanyalah zikir, diskusi keagamaan, nasihat untuk kaum muslimin, serta nasihat kepada mereka supaya mereka berbuat amal saleh. Inilah yang ditegaskan oleh beliau bahwasanya tiada seorang pun yang patut membahas hal keduniaan atau menyebut tentangnya, karena yang demikian adalah tidak wajar. Sewajibnya untuk diperuntukkan sepenuhnya untuk akhirat saja. Silakan saja bincang perihal keduniaan, asalkan tidak denganku, kata Imamul Haddad. Al-Habib Abdullah Al-Haddad di mata para ulama, Al-Arif Billah Qabil Anfas, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, Al-Habib Abdullah Al-Haddad ibarat pakaian yang dilipat dan baru dibuka di zaman ini, sebab beliau termasuk orang terdahulu, hanya saja ditunda kehidupan beliau demi kebahagiaan umat di zaman ini. Ada seorang guru di Masjidil Haram dan Nabawi yang bernama Syekh Syihab Ahmad At-Tanbakati radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku dulu sangat berta'alluq kepada Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kadang-kadang dia tampak di hadapan mataku, akan tetapi setelah aku condong kepada Al-Habib Abdullah Al-Haddad, maka aku tidak lagi melihatnya. Kejadian ini aku sampaikan langsung kepada Imamul Haddad, dan beliau berkata, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di sisi kami bagaikan ayah. Bila yang satu gaib, maka akan diganti dengan yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui. Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi radhiyallahu taala anhu, yaitu salah seorang murid Imamul Haddad yang mendapat mandat besar dari beliau, menyatakan kekagumannya terhadap gurunya dengan mengatakan, seandainya aku dan guruku Al-Habib Abdullah Al-Haddad ziarah ke makam, kemudian beliau mengatakan kepada orang-orang yang telah wafat untuk bangkit dari kuburnya, pasti mereka akan bangkit sebagai orang-orang hidup dengan izin Allah. Karena aku menyaksikan sendiri bagaimana dia setiap hari telah mampu menghidupkan orang-orang bodoh dan lupa dengan lupa cahaya ilmu dan nasihat. Beliau Imamul Haddad adalah lautan ilmu pengetahuan yang tiada bertepi, yang sampai pada tingkatan mujtahid dalam ilmu-ilmu Islam, iman dan ihsan. Beliau adalah mujaddid para ilmu-ilmu tersebut bagi penghuni zaman ini. Al-Imamul Haddad juga memiliki guru-guru yang mana sangat mereka tersambung langsung kepada Nabi Muhammad SAW, yang diantaranya guru beliau adalah Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, pengarang Ratibul Ahtas, Al-Habib Muhammad bin Ali As-Segaf, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dan juga Syekh Abdurrahman bin Syekh Aidid, dan masih banyak lagi guru-guru beliau. Dan juga beliau mempunyai sangat banyak murid-murid, yang diantaranya murid-murid beliau Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad, Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Dan juga beliau sangat banyak mengarang kitab. Dan diantaranya kitab-kitab beliau yang masyhur, yaitu ada An-Nasuhih Diniyah, Risalatul Ma'awanah, Sabilul Adhkar, Ad-Da'watul Tammah wa Tadhkiratul Ummah, Ratibul Haddad, dan Wiridul Latif, yang mungkin sering kali kita amalkan setiap harinya. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad menghabiskan semasa hidupnya yaitu 88 tahun. Beliau wafat pada tahun 1133 Hijriah, yang setelah menghabiskan hidupnya dalam ilmu, ibadah, dan berdakwah.
Beliau meninggalkan warisan yang sangat besar bagi umat Islam, yaitu berupa ilmu yang bermanfaat dan akhlak yang mulia. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua yang hadir pada kesempatan ini menjadi orang yang dapat meneladani kehidupan para ulama, khususnya dalam kesungguhan menuntut ilmu, keikhlasan dalam beribadah, dan kelembutan dalam berakhlak. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan perkumpulan kita menjadi perkumpulan yang ijtima'an marhuman laisa matrudan wala mahruman abadan dawaman dawama. Hakadha minni wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لجيران لنا بالأبضحية بعثت مع النسيمات تحية وأودعت النسيم حديث حبي حديث حبي قديم كان من يوم القضية دفين في الفؤاد به حياتي به حياتي إذا صال الفناء على سوية تزمزم لي الهداة بذكر لا إله بذكر لا إله وما هي يا فتى بالعامرية فأصبوا ثم أصبوا ثم أصبوا ثم أصبوا ولك صبوات العذرية وليست للغواني والغالي والغالي
بأي معنى ولكن للأمور العلوية حقائق من رقائق قد تسامت بأوج الحضارات القدسية مناظر للنواظر من قلوب مطهرة زكية نقية وأرواح تطير إلى علاها بأجنحة الغرام المغنية فتصرح في رياض من جنان وتعويل القناديل المضية فهو شوق الفؤاد لخير عيش مع الأحباب في الغرف العليا عسى الرب الكريم بمحض فضل يبلغنا قاصر منيا Alhamdulillah, sudah kita dengarkan pembacaan manaqib Sayyidul Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Maka mari kita ikuti acara selanjutnya, yaitu Tablighul Islamiyah dari para guru kita. Yang pertama, mari kita dengarkan tausiah singkat dari Syekh Ahmad As-Sanawi yang akan diterjemahkan oleh Sayyidi Al-Habib Ali Zainal Abidin ibn Ali bin Ahmad Al-Kaf. Fa'alaihima wa yatafadhal. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin alladhi wulida bi Makkah fakarramaha
وهاجر إلى المدينة فنورها وسكن القلوب فزكاها وطهرها. تبارك الله ما أحلى شمائله، حاز الجمال فما أبهى محياه. الشمس تخجل من أنوار طلعته، حارت عقول الورى في وصف معناه. محمد واسمه محمد طب القلوب صلى الله وسلم عليه وعلى آله. أما بعد، أيها الحاضرون الكرام، إننا وإياكم في ساحة من ساحات الجود والعطاء، ومائدة من موائد النور والبهاء، وفي حضرة وفي ساحة صاحب الحضرة والمقام والمعاقل والخيام، سيد الوالد الحبيب علوي الكاف، ومن بجواره سيدي الحبيب نجيب ابن الشيخ أبي بكر بن سالم، وجميع الحضور جميعا، حفظكم الله جميعا. جاء في كتب السير أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وقف هذا الرجل، جاء رجل إلى النبي، فلما وقف أمامه قال له: يا رسول الله، أسهرت ليلي وأظمأت نهاري وأتعبت راحلتي من أجل أن أصل إليك وأسألك سؤالا قبل أن تقبض. فقال له: سل. فقال: يا رسول الله، ما علامة الله في من يريد وعلامته في من لا يريد؟ فأراد النبي أن يخرج الجواب منه، وقال له: كيف أصبحت يا زيد؟ قال: أصبحت أحب الخير وأفرح إذا فعلت الخير وأحزن إذا فاتني الخير. فقال: هذه علامة الله في من يريد. ولا شك أيها الأحباب أننا وإياكم في مجلس خير وبين يدي أهل الخير، ولو كان الله سبحانه وتعالى لا يريد لنا هذا الخير لجمعنا في أماكن اللهو واللعب كغيرنا، ولكن فضلا من الله ونعمة أن جمعنا وإياكم بين يدي ثلة من العترة الطاهرة النبوية، وتحت راية أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه العترة الطاهرة إذا اندرجنا تحتها وسلكنا مسلكها وكنا تحتهم، فإن هذا حمى ممنوع، وإن هذا نور نتصل به نصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي آل بيتي. وجاء في الحديث الآخر: أحبوا الله لما يغدوكم به من نعمي، وأحبوني لحب الله، وأحبوا أهل بيتي لحب. أيها الأحباب، محبة آل البيت الكرام ليست مجرد ميل عاطفي، وليست مجرد محبة قلبية، بل هذه من ركائز الإيمان ومن علامات الإيمان، أن يكون العبد محبا لله ومحبا لآل بيته. سفن النجاة الذين من ركب في هذه السفينة نجا، ومن تخلف عنها غرق وهلك. لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن أيها الأحباب، في مثل هذه المجالس احضروها وادرجوا ما في قلوبكم من النيات، لأن هذه المجالس ما عقدت على باطل ولا عقدت هكذا بلاش، بل عقدت تحت راية آباء كل يأخذ عن أبيه، أب يتلقى عن أبيه وهكذا، فيا لك من آباء كرام وأجداد. ولا شك كلنا حضرنا لنا نيات ومقاصد، وكل هذه النيات لا تخرج عن طلب رضا الله وطلب رضا رسول الله. ومن حضر وله نية أخرى وله حاجة فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا حسن الأدب مع أهل الله، وأن يوفقنا وأن يرزقنا
ما يفيضه الله في هذه المجالس من النور والعطاء. هذا مني وما تكلمت إلا امتثالا للأمر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam wa baraka ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan meringkas sedikit daripada apa yang disampaikan oleh Sayyid Ahmad As-Sanawi sebelum kita mendengarkan petuah-petuah dari guru kita, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, Abuya Al-Habib Hamid Al-Naqib bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau mengucap hamdalah salawat kepada Rasulullah SAW yang dengan keberadaannya segala sesuatu menjadi mulia. Lahir di Makkah, Makkah menjadi mulia. Tinggal di kota Madinah, kota Madinah menjadi mulia. Dan setiap bersemayam di hati manusia, maka hati tersebut akan menjadi suci. Beliau kemudian mengatakan bahwa sesungguhnya ini kesempatan kita berada di satu tempat Allah Subhanahu wa taala membentangkan karunia Allah Subhanahu wa taala, memberikan pemberian tanpa batas kepada setiap hambanya, dan alhamdulillah selain pemberian Allah Subhanahu wa taala tersebut kita mendapatkan kemuliaan. Kita dijamu oleh Sayyidil Walid Al-Habib Alawi bin Ahmad Al-Kaf dan juga guru kita bersama Abuya Al-Habib Hamid bin Naqib bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan juga para habaib, para ulama, para kiai dan orang-orang yang mulia yang hadir bersama-sama kita. Beliau kemudian membawakan satu cerita kisah di masa Rasulullah SAW. Ada seseorang dari delegasi yang mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian singkat cerita dia mendatangi Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya sudah menghabiskan masa saya untuk bisa sampai kepadamu. Malam saya habis begitu saja, siang saya habiskan untuk capek dan penat untuk bisa sampai kepadamu. Bahkan aku telah membuat kendaraanku pun menjadi penat untuk bisa sampai kepadamu hanya untuk bertanya kepadamu bagaimana tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu kepada seorang hamba dan kapan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan kepada seorang hamba tersebut." Maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Bagaimana kabarmu?" Sebelum saya jawab, "Bagaimana kabarmu?" dia mengatakan bahwa saya dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW katakan itu pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepadamu. Kita berada di sekitar orang-orang yang mulia. Rasulullah SAW membawa ajaran tersebut kepada keluarga Rasulullah SAW, yang mana keluarga Rasulullah SAW adalah benteng yang sangat kokoh untuk senantiasa kita berada padanya, dan juga cahaya yang terus-menerus tidak akan pernah padam sampai hari kiamat. Rasulullah SAW katakan, "Saya tinggalkan kepada kalian dua pusaka. Kalau sahaja kalian senantiasa berpegang kepada keduanya, maka kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Yang pertama adalah kitabnya Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah keluarganya Rasulullah SAW. Di dalam hadis juga Rasulullah SAW katakan, "Ahibbullaha lima yaghzukum bihi min ni'amih wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi." Cintailah Allah Subhanahu wa taala karena apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kalian, dan cintailah Nabi Muhammad karena cintanya Allah, dan cintai keluarga Nabi Muhammad karena cinta Nabi Muhammad kepada mereka. Cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW bukan hanya tentang perasaan, bukan hanya tentang kecondongan, namun kata beliau, kecintaan kepada keluarga Nabi Muhammad adalah salah satu di antara tanda keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah keluarga Nabi Muhammad SAW Rasulullah ibaratkan seperti bahtera Nabi Nuh, barang siapa yang mengendarainya, yang ikut serta kepadanya akan terselamatkan, dan yang tidak ikut serta akan tenggelam. Wal'iyadu billah min dzalik. Dan setiap keluarga Nabi Muhammad SAW memiliki kemuliaan. Kita melihat bahwa setiap keluarga Rasulullah memiliki penerus yang meneruskan perjuangan ayahnya dari ayahnya, dan beliau katakan, "Musalsalatan anhum asanidu akhdhim ila khiri mahmudin wa ashrafi hammadi abun yatalaqqa an abihi wa akadha fayalahu min aba kiramin wa ajdadi." Dan terakhir beliau mengatakan, setiap di antara kita insyaallah datang dengan membawa niat
yang memiliki niat-niat yang baik, insya Allah pulang dari tempat ini akan mendapatkan kebaikan. Yang datang tidak niat, ketahuilah bahwa sesungguhnya duduknya kita ini saja insya Allah tidak akan menjadikan kita termasuk orang-orang yang sengsara. Dengan niat kita akan mendapatkan kebaikan. Tanpa niat kita akan dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala membersamai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Itu saja, siapkan pendengaran kita dan insya Allah kita akan mendapatkan manfaat yang luar biasa setiap tahunnya dari haul al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada para guru yang sudah menyampaikan tausiah kepada kita, Syekh Ahmad As-Sanawi, dan diterjemahkan oleh Sayyidi Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf. Hadirin wal hadrat rahimakumullah. Selanjutnya mari kita dengarkan untayan mutiara ilmu, hikmah dan juga tausiah kepada kita semua yang akan disampaikan oleh guru kita bersama, Sayyidi Abuya Al-Habib Hamid Al-Naqib bin Syekh Abu Bakar bin Salim alaihi falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. ولك الحمد دائما أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط. معاشر الحبايب الكرام، معاشر الأساتذة الفضلاء، معاشر الحجاج، معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله، بالخصوص صاحب المجلس أخينا الحبيب علي بن أحمد الكاف حفظه الله ورعاه وبلغ كل ما أمله ورجاه بخير رفع العافية جميع أبنائه والمنتسبين إلى حفظهم الله ورعاهم. والحمد لله, pada malam hari ini kita berkumpul kembali dalam sebuah majlis yang mulia, majlis Hawliyatul Imam Al-Habib Qutbil Aqtab Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih. Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk malam hari ini hadir di tempat ini. Orang yang hadir dipilih. Kenapa demikian? Karena ketika kita dapat hadir di majlis serupa ini adalah anugerahnya sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dinyatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbih, yaqulu Allah ta'ala wajabat mahabbati lil mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutahabbina fiyya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wajib mendapat cintaku. Hebat nggak dapat cinta Allah? Wajib lagi dinyatakan. Wajib dapat cinta Allah. Ngerasa nggak kita kalau dipilih menjadi orang yang dicintai oleh Allah? Wajib. Pasti masuk surga, pasti selamat, pasti bahagia. Siapa yang dinyatakan wajib dapat cinta Allah? Orang yang duduk karena Allah. Kita duduk di sini karena Allah bukan? Karena Allah bukan? Karena Habib Alwi? Ya, intinya karena Allah. Nanti boleh yang lain ikut-ikutannya. Pokoknya dulu karena Allah.
Kalau sudah ikhlas karena Allah, udah yang lainnya ikut. Tanamkan dulu, anak datang ke sini, anak mau karena Allah, untuk mengagungkan syiar Allah, peringatan haul sesuai Imam Wadi Kutub, orang yang dekat kepada Allah. Orang-orang seperti inilah yang menjadi sebab tenteramnya dunia ini, bumi ini jadi mantap. Ini orang-orang soleh, sebab ketenteraman dunia. Seperti Al-Habib Abdullah Haddadnya lagi nyatakan sendiri, walau lahu bainal anami tadukdika jibalun ardan lirtikabil khatiyati. Kalau bukan karena mereka-mereka orang-orang soleh itu, ya, maka akan goncang bumi ini, gunung-gunung semuanya. Kenapa? Karena banyaknya orang berdosa. Kita membutuhkan orang soleh apa tidak? Kita perlu sama orang soleh apa tidak? Sangat membutuhkan orang soleh. Kenapa? Mereka lah sebab keberuntungan, keselamatan, ketenteraman, dan kesenangan. Wujudnya orang soleh, sebab yang tadinya Allah jauhkan kita dari adat Allah. Kita nggak tahu berbuat apa, dosa apa aja kita hantam, kita lakukan. Udah banyak yang berbuat dosa, kenapa masih juga selamat? Nabi Abdullah Al-Haddad pernah mengingatkan, seharusnya satu dosa udah pantas untuk diazab, kan melanggar. Satu dosa udah pantas untuk na'udzubillah min. Nabi Allah Adam turun dari surga cuma satu sebab, ya, satu sebab turun dari surga. Kalau kita baik, gimana yang mau masuk surga? Dosanya banyak banget. Berapa banyak dosa kita? Nabi Adam turunin gara-gara satu masalah. Tidak berani ngomong dosa itu untuk Nabi maksum. Tapi ada satu masalah, Nabi Allah Adam turun dari surga. Jadi kita ikut-ikutan nih. Mau masuk surga, Masya Allah dosanya banyak banget. Yang satu masalah aja bisa turun. Bayangin coba. Lalu kita ingat tuh hadis qudsi tadi menyatakan wajib dapat cinta Allah. Masya Allah. Siapa? Di antaranya orang yang duduk-duduk karena Allah. Allah SWT kendaki kita kumpul di sini, berarti dipilih insya Allah. Asal ikhlas, asal benar-benar sungguh-sungguh saya datang untuk cari ridhonya Allah. Berkahnya para aulia, berkahnya salihin, berkah sahibul majlis, berkahnya majlis. Ini salah satu sebab beruntung orang. Kalau orang dapat cintanya Allah, pasti bakal jadi orang yang benar. Mungkin kita sekarang ini masih berbuat dengan berbagai macam perilaku yang nggak baik. Tapi dengan berapa kali kita hadir di majelis kan Allah pasti cinta sama dia. Kalau Allah pasti cinta sama kita, pasti kita digiring untuk keberuntungan. Gak mungkin kita bakal dibiarkan saja. Kita orang nggak benar, satu kali hadir di majelis, karena Allah senang, wajib cinta Allah. Sudah ini dosa lagi kita lakukan. Allah murka sudah ini, ya, harusnya gitu. Tapi kita balik hadir majelis lagi. Sehingga tetap kita wajib takut. Allah wajib bagi datang saudi majelis sumpah. Atau orang yang berkunjung sama lain, yang berkunjung satu wajib dapat cinta. Orang yang cinta juga wajib dapat dari Allah SWT. Orang yang dapat cinta dari Allah, orang yang selamat, orang yang beruntung. Semua orang mencari gimana biar dapat cinta dari Allah. Puncak keberuntungan selamanya ya kalau udah Allah cinta. Kalau Allah cinta pasti kita diridhoi. Orang nggak masuk surga melainkan dapat ridhonya Allah SWT. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Inilah kita senang mengenang orang soleh Al-Habibul Imam Al-Qutub Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu. Punya manaqib yang luar biasa, hebat. Kita dengarnya bingung, mau nyontoh tambah lagi. Dari kecil, waktu masa-masa belajar, ya, belajar pagi-pagi, sholat subuh berjamaah. Itu sholat subuh jamaah enggak? Sebelum subuh udah bangun dulu mah, udah tahajud dulu. Tahajud, baca Quran, doa, istighfar, harus sholat subuh jamaah. Udah sholat subuh jamaah sampai belajar kitab, belajar. Nanti belajar berapa saat, istirahat, beliau sholat.
Di antara waktu istirahat itu beliau sholat diriwayatkan ada 200 rakaat. 200 rakaat sebelum zuhur itu. Ya. Sholat dulu 200 rakaat. Nanti ya, setelah itu apa aja aktivitas beliau lagi. Tidak lama zuhur sebenarnya ya. Tapi mereka dengan kesungguhan, keikhlasan dan kesucian mereka itu Allah berikan keberkahan waktu yang hebat luar biasa. Yang ada pada mereka. 200 rakaat kita bingung. Sholat tarawih berapa rakaat? 23 kejar-kejaran lagi ya. Gimana kalau 200 rakaat ya? 10 kali lipat masih. Ya, 20 aja sudah coba capek ya. Ini masih masa awal-awal belajar. Bahkan ada dia nyatakan 300 rakaat. Titik tak pernah ngomong sama Ba'dal Ikhwan, apakah riwayat ini? Ya mungkin saja. Di saat itu di awal 200 nambah lagi 300 karena berapa banyak sholihin yang sholatnya lebih dari itu, tapi di waktu malam. Al-Imam Abu Hanifah diriwayatkan beliau kalau sholat malam 500 rakaat. 500 rakaat. Suatu hari beliau berjalan, dia lagi melintas di satu tempat, ada dua orang ini berteman, dua orang melihat Imam Abu Hanifah. Yang satu bilang sama temannya, "Hai fulan, kamu tahukah itu? Itu Imam An-Nu'man Abu Hanifah." Abu Hanifah orang yang hebat, alim luar biasa, ilmunya hebat, ahli fikih, ngajar, murid-muridnya banyak, dan beliau selalu salat setiap malam 1000 rakaat kata orang ini. Orang ini bilang, ya beliau itu kalau salat malam 1000 rakaat. Imam Abu Hanifah sambil jalan dengar, ya Allah, orang ini nggak tahu saya nggak 1000 rakaat salatnya. Saya cuma sholat berapa? 500 rakaat. Tapi dia bilang saya 1000 rakaat. Mulai malam ini saya harus sholat 1000 rakaat katanya. Nah itu kalau orang dipujut kayak gitu. Ya, kita kan, wah, ada orang kebetulan lihat anak, oh ini baik, masya Allah. Setiap hari dia baca Quran, ya, 2 juz. Kira-kira ada nggak di sini? Ada nggak? Waktu lagi ada temannya lewat, ya masya Allah ada si Fulan, tahu nggak kamu? Si Fulan itu tiap hari baca 3 juz. Langsung dia bilang, ya saya baca 2 juz, dibilang 3 juz. Mulai sekarang saya baca 3 juz. Itu nggak kira-kira? Kalau kita itu apa nak? Itu apa nggak? Kok takut jawabnya? Kan buat baik, kenapa takut? Insya Allah, ya. Allah mudahkan semua bitaufik. Ya Allah bitaufik hatta nufik. Masya Allah. Ini Abu Hanifah berapa? 1000 rakaat. Mulai saat itu 1000 rakaat. Terus setiap malam. Kalau Imam Amni Zainal Abidin sudah terkenal 1000 rakaat sholatnya beliau. Sholat sunnah mutlak 1000 rakaat. Masya Allah. Dan kalau kita bingung, ya sholat 1000 rakaat kapan cari duitnya, kapan ini? Kita pikirnya duit aja ya. Orang-orang dulu nggak hidup juga, ada duit, ada keluarga, ada anak. Tapi Allah kasih nanti, Allah kasih jalan. Karena rezeki udah dicatat, fulan bin fulan rezekinya segini. Mereka yakin banget. Ya, ketika mereka yakin keluar sebentar dapat rezeki, nanti lanjutin ibadat lagi. Kalau kita nggak keluar dapat rezeki, wah ini baru dapat segini. Kalau lama lagi dapat lebih banyak lagi, duduk lagi kita kan. Ya, akhirnya lama nggak ibadat lagi kan. Kalau mereka nggak, udah dapat langsung balik. Berapa banyak yang dagang sampai terakhir? Ya, kira-kira tahun awal 90, 80-an, 80-90 itu saya masih ingat ada seseorang di Tanah Abang itu. Di Tanah Abang. Dia masya Allah sederhana banget orangnya. Gak punya berlebihan harta. Dia dagang. Kalau ada orang minta dikasih. Kadang-kadang baru dapat sedikit, ada belum dapat. Nanti baru dapat sedikit. Ada baru beli orang sedikit. Ada yang minta dikasih semua habis. Pernah dia dagang, nggak dapat sudah hampir menjelang zuhur, ya sudah zuhur balik ya. Jadi sebelum zuhur mau sholat ada yang beli belanja. Pas mau itu ada yang minta dikasih habis, nggak ada lagi duitnya udah. Gimana mau bawa pulang keluarga ya? Jadi untuk ngasih keluarga nggak ada duitnya udah dikasih orang. Udah biasanya udah sholat tuh udah sholat nambah lagi terpaksa sedikit untuk bawa oleh-oleh ke rumah, dagang lagi nambahnya. Kalau kita berani nggak kayak gini ya? Ini orang-orang yang hebat ya. Sama aja, tapi jiwanya beda.
keyakinannya beda, kekuatannya sama Allah itu beda. Allah SWT artinya kita bukan karena orang itu lebih hebat, lebih kuat, enggak juga. Nabi Abdullah Haddad itu ya, Karimul Basar, pandangan mata zahirnya beliau enggak lihat, tapi segala aja dia lakukan, dapat semua. Bahkan ada diriwayatkan beliau itu waktu masa-masa belajar, setiap malam masjid di Tarim itu musola masjid yang ada, bahkan yang sudah enggak dipakai lagi, dulunya ada orang soleh yang jadikan tempat sholat di situ. Sampai sekarang ini udah rusak, nggak ada yang hidupin lagi. Waktu di masa beliau belajar tuh beliau masuk ke masjid ini, kadang-kadang manjat sampai masuk. Cuma untuk sholat 2 rakaat ambil berkah di masjid itu. Dengan keadaan seperti itu, kalau kita apa alasannya? Matanya lihat, kakinya rapi, jalan semuanya sehat, masya Allah, alhamdulillah. Air juga banyak. Kita dulu setengah mati 2 air. Sulit, tapi semangat. Kemauannya hebat ya. Orang-orang demikian itu orang-orang soleh ya. Masyaallah hadirin rahmatullah, kita mau ikut benar-benar apa yang dilakukan oleh orang soleh, dengannya aja bingung ya. Dengannya bingung. Ada yang khataman Al-Quran hampir setiap hari, kita setengah juz saja baca kan ya. Apa berapa? 1 lembar baca. Masa kita di sini nggak ada yang baca 1 lembar setiap hari? Mesti Al-Quran minimal 1 lembar. Masa Al-Quran dimusuh, ya, dibekot, nanti kalau perlu baru datang Al-Quran nangis-nangis ya. Sekarang Al-Quran tetap dibaca setiap hari, jangan ditinggal. Ya, zikir itu mesti. Abdullah Haddad kasih kita benteng, rotib Haddad. Orang yang baca rotib dinyatakan aman dari sihir, aman dari kebakaran, aman dari tenggelam, aman dari macam-macam sebab yang lebih. Orang maling dijaga. Orang yang biasa rotib Haddad nggak bakal kena maling, nggak bakal kena sihir, nggak bakal kebakaran rumahnya, nggak bakal tenggelam. Ya, kalau terjadi juga pasti nggak beres bacanya. Kadang baca, kadang nggak, mintanya yang orang bacanya nggak penuh, mintanya yang penuh ya. Gitu. Ada orang baru-baru datang sama saya minta tolong, ada apa? Tidak ada yang gangguin gitu. Saya baca, saya bilang kamu baca nggak rotib? Dia dulu ya pernah belajar mondok juga, tahu sama rotib semua. Iya, mulai ditinggal kata dia. Gara-gara mulai ditinggal dia, datanglah yang mengganggu. Kenapa ya? Udah nggak ada benteng lagi. Alhamdulillah Haddad titipkan kepada kita satu benteng yang hebat, rotib, Wirdul Latif. Rotib Haddad, Wirdul Latif. Orang yang baca beliau itu udah nyatakan aman dari maling, aman dari tenggelam, aman dari terbakar, aman dari sihir. Cukup nggak kira-kira? Cukup banget ya? Tinggal kita ini aja ngamalin nggak? Jadi kita ini masya Allah banyak waktu yang luang untuk kita, tapi jarang kita manfaatkan. Tapi untuk yang tidak manfaat kadang-kadang kita lakukan. Kalau lihat HP berjam-jam kan bisa ya. Ya lihat HP lama nggak bisa. Dah lapik. Tambah lagi sekarang, masya Allah, macam-macam ada aja yang enggak kita diajak kita ya. Ngantuk lagi bisa hilang di bawahnya. Coba baca Quran. Belum lihat udah ngantuk duluan dia. HP ngantuk hilang baca. Ya. Masya Allah. Karena itu kita dengan tertipu kan, ini tipuan. Namanya ini semuanya tipuan. Bal makrul laili wan nahari ta'muruna nafbillah. Ini adalah tipu muslihat malam hari, siang hari ada terus. Ngajak kita untuk lupa pada Allah. Gak ingat pada Allah. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Minimal kita hadir majlis ini ya, kita ingat. Jangan sampai lupa rotib Haddad dan Wirdul Latif untuk pagi harinya. Amalin terus itu benteng. Jangan nanti kalau sedang terjadi apa-apa baru mau tanya, minta bantuan sama ulama, sama habaib, sama guru. Jangan, sekarang amalin, aman. Nggak ngamalin, ya udah rasain saja dulu ya.
terjadi apa-apa jangan ngomong lah. Amalin Ratibul Haddad, kemudian kalau orang mau tambah Ratibul Atas ya tambah. Kalau anak alhamdulillah pribadi anak pondok juga setiap hari Ratibul Haddad, Ratibul Atas dan Haddad. Nanti baru latih untuk semuanya anak-anak itu semua. Itu enggak lepas setiap hari. Walaupun hari Jumat biasanya ada maulid, tetap baca Ratibul Haddadnya enggak lepas. Baru latih juga enggak lepas. Sudah turun kaki nanti deh. Nah, ini apa? Benteng. Kalau sudah ada benteng aman ya. Kalau nggak punya benteng, insya Allah. Sekarang banyak terjadi macam-macam di atas sebab ya nggak punya benteng semua. Banjir, ngelem itu, wah macam-macam yang kebakarannya. Ya. Kalau masalah fakta, alhamdulillah saya banyak menyaksikan sendiri fakta. Berapa banyak ya orang yang ada satu rumah salah satu ini saya tahu di Palembang waktu itu. Saya dulu di Palembang dari kecil jadi ada orang maling, orang rampok, orang rumahnya di pinggir sungai, dirampok pakai perahu kan, enak dia pelaut yang bisa itu. Dia datang, waktu naik ke rumah, rupanya rumah ini orangnya biasa baca rotib. Waktu dia naik, dia lihat injakan orang besar semua, langsung dia minta tolong malah. Nggak ada apa-apa malah dia minta tolong, rumahnya minta tolong dia selamat dia tuh. Dia niat jahat yang buruk akhirnya dia minta tolong diapain apa juga enggak ada orang gangguin dia, ada yang jaga dari rotib itu sendiri apa itu penjagaan. Terjadi juga pada tahun sekitar 74-75 yang dari kebakaran di daerah 14 Ilir 15 Ilir berapa kampung itu ya, berapa ratus rumah terbakar. Itu di tengah-tengah rumah satu rumah tidak terbakar sama sekali utuh, seputarnya habis. Itu saya masuk ke sendiri rumah itu lihat sendiri karena daerahnya dekat sama kita di Kota Palembang itu habis semua. Kita jalan bekas bara bekas apa itu ada satu rumah di tengah aman, cuma satu dikit ujung tangganya kecil sedikit nggak apa-apa sama sekali. Waktu lihat di dalamnya ada nenek-nenek kerjanya baca rotib Haddad kerjanya aman, rumahnya satu. Ratusan rumah habis di seputarnya, itu fakta. Kenapa? Orangnya memang rutin, nggak pernah ninggalin rutin. Ikhlas, itu. Jadi Habibullah Haddad itu, masya Allah orang-orang solihin itu baik karena itu kita butuh sama orang-orang solihin. Kita perlu sama orang-orang soleh. Yang tunggal haji kita sama mereka, ikuti apa yang ditinggalkan, diajarkan oleh mereka, kita bakal beruntung, selamat dunia akhirat. Kita mau berbuat seperti yang mereka berbuat, nggak mampu. Kita minta, ya Allah, Rabbi alhaqni bis-shalihin. Ya Allah, susunkan, ikutkan aku juga bersama orang-orang saleh, walaupun aku tidak mampu berbuat seperti yang mereka lakukan. Semoga Allah berikan taufiknya kepada kita sekalian menjadi orang yang beruntung, selamat, orang yang dapat mencintai shalihin. Allah SWT insyaAllah jadikan kita orang yang benar mendapat cinta Allah, cinta baginda Nabi Muhammad SAW sehingga selamat dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih kepada guru kita bersama Sayyidi Al-Habib Abuya Al-Habib Hamid dan Nabi Syekh Abu Bakar bin Salim yang telah memberikan nasihat dan juga berbagai hikmah kepada kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan oleh-oleh yang kita bawa pulang ke rumah kita dan juga kita amalkan nanti di rumah kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya mari kita dengarkan pembacaan sholawat yang akan disampaikan oleh Abah Haji Supari. Kepada beliau waktu dan tempat disilakan. Sallu